Majua-jua. Salam damai, salam sehat, man banta kerina senina dengan turang ibas gelar Kristus. Ija panari pe kita ringan. Kekeleni Tuhan tetaplah min nemani kam. Sekita kubas renungan perpulungan jabu-jabu kuna tanggal 20 telu seku tanggal 20 siwa Agustus tahun 2026 enda. Lasi gejap engkau bulan walu. Canah engkau ka penghujung pe. Maka ibas bahan PJJ ta sekali enda. Ope kita ngorati isina, pabagasi pengangkanta, mariras lebih kita retoto kita. Ipuji sembah kami kam Bapa, si tetap nemani kami dalani wari-wari gelu enda. Ibas pak seenda ate kami ipakaikan kami waktu kami guna ngorati sada begini pas katandu. Ngeranalah kamarah kemahandu Tuhan, petangkas kai surah-surandu. Gelai teh kami kai siman bahanan bas gelu enda. Ibas gelar Kristus Yesus kami ertoto. Amin. Senina dengan turang ibas gelar Kristus, genduari sepasana kita ngoge. Si jadi ogenta ibuat ibas sada Yohanes 2 ayat telu seku ayat 10 sada. Mari si oge alu ras-ras kita ngoge sa kata di bata enda. Sada Yohanes 2 ayat telu se 10 sada. Nina bagenda. Adi patuh kita ngikutkan perintah di bata, tandana kita nandai di bata. Adilit kalak ngata kenca, maka itandai na di bata, tapi la ikut kena perintah na pergua kap iya. Cenah kata si tuhu-tuhu ibas di bata nari, lalit bas iya. Tapi ise singikutkan kata di bata, ia mesing kelengi di bata alu sempurna. Alu enda sitah maka kita enggo ersa daras di bata. Kala singatakan maka ia gelu ersa daras di bata. Ia harus gelu bagi Yesus Kristus. Oh teman-temanku siku kelengi. Perintah siku suratkan man bandu enda labo perintah simbaru. Tapi perintah sindekah singgo ipese man bandu mula-mula nanari. Perintah sindekah berita singgo ia lo kendu ibas di batanari. Amin bagegia. Padah siku suratkan enda. Banci ikatakan padah simbaru. Erkitekan kebenaran perintah teridah ibas Yesus Kristus bagepe ibas kam. Sabab kegelapan engkau lepas. Janah terang si tuhu-tuhu enggo ersinal sal. Kala singatakan maka iyang gelu ibas terang. Tapi nambah atena seninana. Si tuhuna ia ibas gelap dengange sepak saenda. Kala sing kelengi seninana ibas terangkap iyang gelu. Janah ibas ia lalit sirbahanca kala si deban dabuh kubas dosa. Tapi kala sinembah atena seninana, ibas gelap kap ia. Ia erdalan ibas gelap janala itena kuja ia laus. Sebab la ia erpengidah ibahan gelap Sejenda kata di bata si jadi ogenta. Tema taemkap tanda nandai di bata. Kita mengenal Tuhan melalui Alkitab. Canah ibas PJJ ta sekali enda. Ibabai kita ibas metode BGA. Kai enda BGA. BGA singkatan arah baca gali Alkitab. Sada metode niksiki teks Alkitab. Uga carana adisipake anding-andingan kue tart. Teks Alkitab bagi kue tart sigalang. Guna menikmati kue tart sigalang labo banci langsung sekali hapsipan lasiat babahta. Jadi gelah banci ipan ras sinikmati ipotong-potong lebih kitik-kitik gelah banci sipan. Jenari situ nanamna. Maka perlebe alu metode baca gali Alkitab teks sada Yohanes 2 ayat telu se 10 sada enda. Si oge menda berulang-ulang. Labo banci sekali oge ngencak. Si oge, si uli-ulihi, gelah si ingat kai-kai saja fokus surat Bagaimana tahap pertama metode baca gali Alkitab.
Maka kencabage masuk kita ku tahap apa yang ku baca. Ijai kita mengidentifikasi tema-tema si terdapat ibas ogenta enda. Kata-kata si rusur i uli-ulihi. Tema ibas ogenta. Tujuan na kai gelasidat pesan-pesan ibas ogenta sekali enda. Alu alat bantu P3JT. P3JT MKAP singkatan arah pelajaran, perintah, peringatan, janji, dan teladan. Ya. P3 na pelajaran, perintah, peringatan, J na janji, T na teladan. Alat bantu mabai kita guna menemukan apa isi pelajaran dari teks. Jenari kai kasih dat perintah. Kai si harus dilakukan. Macam si oge, mungkin sada perintah. Si harus dilakukan siakap arah ogenta. Jenari tahlit kape siakap teguran. Arah ogenta endadai. Maka peringatan. Jenari adilit kasih dat janji. Artina sada jaminan. Empat tetap ukur ta pas dalanik geluh. Sidatkan kita arah teks. Janji. Jana tahlit kape. Contoh siman ikut tenta. Kap si banci. Si jadikan teladan. Maka alu metode enda iarapkan kerina perpulungan aktif ia mod bagini bas PJJ ta minggu enda. Sebab alu 5 alat bantu endai P3JT tentu berbeda-beda ngekerina cara tiap-tiap pribadi merespon teks. Lain pelajaran sidat si A, lain ka pelajaran sidatkan si B. Jenari adi enggo kerina nurikan penggezapena alu alat bantu P3JT endai. IJ maka masukku kesimpulan tapi pesan fasilitator. Kekalian Tuhan surat sada Yohanes enda. Ituliskan Rasul Yohanes kap. Jana itu juga man kalak situ nandangi Tuhan Yesus. Konteks napa sa si perpulungan si teman Kristus ngalakan ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran itandai alu gelar gnostisisme, rasdekotisme. Ija pada dasarnya dua na ajaran sesat enda ngutamakan ras nekankan ilmu pengetahuan, ras fakta-fakta si bersifat konkret ya, logika ras rasional. Maka penganut ajaran laya te maka Yesus Tuhan. Cana ia menolak pemahaman inkarnasi Yesus. Inkarnasi MKAP pemahaman maka Yesus dibata sireh kudoni enda jadi manusia raspe jadi juru selamat man manusia. Jadi Yesus anak dibata si mengambil wujud manusia teralokan dua ajaran sesat endai. Sebab secara ilmu pengetahuan lah masuk akal, irasional bagilah. Secara tegas itulah nama pengajaran sira naibas pengikut-pengikut Kristus. Maka ije Rasul Yohanes ngaju ras persingeti perpulungan gela ola ia menukah iombang ambingkan ngikut-ngikut cara rukur ajaran-ajaran sesat alu cara kai persingeti nama perpulungan geluh patuh man dibata pabagesi penandai nandangi dibata alu ngikutkan perintah-perintahna. So alu bagaimana makalit kini ersadan ras dibata. Kini ersadan ras dibata simahan perpulungan lamurah ibabai pengajuk ajaran sesat. Kala sirsa ada ras dibata teridah ka kesetiaan nape. Setia yang ngikutkan surah-surah dibata. Maka ibas teks sada Yohanes bindu si peduakan ayat 3:5 enda Rasul Yohanes petangkas tanda-tanda kala si tuhu nandai Tuhan rasilang. Segala itu perpulungan apai singgo sesat apai si tetap dengar bas kini tekan man Kristus. Arah tanda-tanda ibabai perpulungan rukur.
sejayang go nandai di bata. Sekaligus ia pe meng-cross check dia geluh na sapi-sapi ia. Sebab kai situriken Rasul Johannes enda ikaitkan kangen da kubas kegeluhan si tep-tep wari. Piga-piga penekanan si ipertegas Rasul Johannes karena kala sinandai di bata si pemena emkap teridah arah kepatuhan na ngikutkan perintah di bata. Bagi si turikan ibas ayat telu begepe ayat pelimakan. Karena si ingat kami lek sada kisah ilustrasi. Sekali jadi lek sekala bapa si terkenal sebagai pemain akrobat. Ia beluh sepeda idata seutas nali. Keri nakala terkagum-kagum ngidasa. Sekaligus megamang kanga kapna kita kenal dia ndau magansang ibahan ibabo penonton. Maka kencang goya sepeda seh ke ujung keri na penonton dai tepuk tangan. Jenari isungkun si pemain akrobat dai makrina penonton. Apai kam singgit ku bonceng nek sepeda kue? Nina. Maksudna, ulihina kar sepeda datas nalie, tapi boncengan. Makalali si ngalawi. Biar kerina kalakay. Lit masekala danak-danak. Ia mengencas si angkatan. Janang rana ya Nina. Aku Nina. Makay suruh mo iya naik. Nangkih sepeda pemain akrobat dai. Jenari Nina si pemain akrobat man si anak dai pakai lebebel pengaman du. Jenari ulah kam goyang-goyang ikutkan katangku gelah kita selamat bagaimana Nina. Maka ngalui si anak, we Nina. Isaksikan kerina penonton. Mulai maikayuh sepeda idatas seutas nali alum bonceng si anak. Penonton dai hampir-hampir lupa kerina kesah bentegang nangidah atraksi. Tapi puji Tuhan berhasil mau pemain akrobat dai. Janah tepuk tan si meriah nakal bereken kerina penonton. Kencadung pertunjukan tapi atraksi dai. Piga-piga penonton dai nungkun man si anak ugai maka pangkel kam Nina ya. Engkai maka bagaikel kampang na Nina penonton man anak-anak Nina si anak ngalui. Perban iya bapangku. Kutandai iya. Yang go ahli. Jana aku hanya ngikutkan kai si kata kena. Gelah kami selamat. Bagaimana Nina si anak ngalui. Kai dage pesan arah ilustrasi enda. Kala si kata kena di bata. Tapi cara geluhna la pernah ngikutkan perintah di bata. Rate-ate. Kai kak na meriah lako kena. Ela botuhu nandai di bata. Baliras anak-anak enandai. Pang ia ibonceng erkiteken tandai nanggo bapana. Canakai ni na bapana ikut kena tandana ia patuh. Sebab nggo tuhu-tuhu itehna itandai na ise bapana Kekelin Tuhan kala singaku nandai di bata. Lah bokap terjeng pernyataan di atas kertas Ngaku nandai di bata labot terjeng bas KTP Kristen Nina jelang. Canah ngaku nandai di bata lah kabo bias arah sikap rajin ku gereja. Melainkan harus ngenda kerajinan uji ibuktikan alun cidakan kepatuhan ngikutkan kata di bata. Rajin dia gereja adin cikurakan teman Nande sianu, pagin cikurakan bapa sianu. Kedun cikurakan serayan Tuhan si A, si B, si C. Entah pen cikurakan pandita. Adi ingat dahin ku gereja pe 100 kali sada minggu. Lo tuhu nande di bata. Payo kak detalang. Lit kape jelma rajin ya PJJ. Tapi nambahi imbang lalap tiap reh. Asal ngoreh ya lit lalap jelma si pandangina. Sepelakap na cocok pihak perimbangina kerina jelma. Labo tuhu nandai di bata pas bagi Nina Johannes ibas ayat si pempat keni jenda. Pergua kape Nina.
Dilit kalak ngatakan sama kau itandai na di bata, tapi lah ikut kena perintah na perbuat kap iya. Tapi kalak singaku itandai na di bata, teri dah arah kebujuran na. Lah yang biar menyatakan kebenaran. Lah cakap yang ngencat tapi aksi. Ya. Canala yang gik sekongkol, ras jelma-jelma sing ngeributi, si cikurak lalak dahinna. Maka kita adi ngaku kita maka kita ngor sadar di bata. Ngom si tandai di bata, harus ngetridah cara geluta. Cara geluh si patuh ngikutkan perintah Tuhan geluh bagi Kristus. Ugakin geluh bagi Kristus, Yesus Kristus patuh yaman di bata Bapa. Amin dia harus ngenanami kinisran semate, tetap patuh yang dalankan misi keselamatan. Tanda ngonandai di bata. Maka mari si cross check dirita. Apakah kita tuh ngonandai di bata? Terida arah kepatuhan tang ikutkan perintahna. Maka si peduakan tandana. Ya, tandana nandai di bata berarti engkau geluh ibas terang. Ya. Kala sinandai di bata teridah buahna arah hubungan na ras sesama manusia. Ijaibas ayat 10 ikatakan, maka kala singgelo ibas terang berarti kelengatena seninana. Ibas ia lalit sirbansa kala sideban dabuh kubas dosa. Erguna geluhna. Sekali jadi lit dua kala sir senina. Dilaki at duana. Usia nanggo usia remaja. Maka ipedah-pedahi bapa naras nandena ma iya duana. Arkitekan lawas ate nande bapa na kukuta. Piga-piga wari. Arkitekan lit pesta kade-kade. Nina sinande, ula rubat-rubat enakku. Nina, jenari isambung si bapa. Nina, kena duanar senina. Labo terjeng tading basa da rumah. Maka si sampat-sampatan bas kaipe. Nina si bapa. Magisi sini me duana si anak enda. Janah anggo-anggo kena takalna. Kenca berkat nande bapa nangan ndai kukuta. Lengape lewat sadawaring goyo rubati. Masalah sepele. Soal piring kotor. Sekala ibas dua senina go cuci na krina piring kotor. Sekala nari piring kotor na sendiri pelaya git nucisa. Maka go rubat lah. Tapi landekah ya rubat. Minterkah sama-sama mengalah. Jenari minter mo ngadi perubatan endai. Kepikan ingat na padah bapa naras nande nandai. Bicara rubati ya kang dua na si rugi. So iya ngencak dua-dua je. Makang go si sampat-sampatan mo iya dua na. Ibas dahin-dahin kai bas rumah. Tandana si keleng-kelengan iya dua na. Kedage makna arah cerita enda. Enda ngatakan maka kala si patuh ngikutkan pada bapana. Itu nakap apai si mahuli. Guna idalankan. Maka iyang gelu ibas terang. Sirguna ilako kena. Labo kebalik kena. Kala singgeluh ngikutkan pada di bata bapa. Itu na apai singena ate di bata. Samaka sirguna ilako kena. Labo kebalikan na. Adi terang mo kebalikan na gelap. Kala si bas gelap. Tentu la kelengate na seninana. Nambahate na seninana. Bagi si katakan bas ayat 10 sada. Canala ita na kuja iya laos. Arti na lalit tujun geluh na si jelas. Ate-ate na sajang geluh. Sebab layar pengidah ibahan gelap Jadi alu kata si deban ate Rasul Yohanes ningetkan perpulungan. Maka tanda-tanda kala singgo tuhu-tuhu nandai di bata. Yang geluh pasti erguna. Ernana man seninana. Ya, jadi terang man sesama manusia. Hidup dalam kasih karunia. Labo si cian-cianan. Kala si percian.
Idahna kenca jilen kalak sideba na sangia, enggom bencut ayona. Ipujikan teman na kalak sideban dai, enggo maju biberna ban berjutna. Sinarila na yang ngerana-ngerana. Sebab la atena ia iganjangi. Ia saja min ipujikan, ia saja min ipengguru ya tena. Cana adinggo kencai dana la ikutkan teman na cakap na, enggo kap na ia jadi korban. Ya. Ngom kata kenaka ia, nggo ida buhken kalak. Padahal ia sendiri gejap-gejapan arkiteken cian ate arbahan gelap perukuran. Kamela balik sebagai. Kalak sebagai termasuk nge sakit jiwa. Geluh bas gelap antara lain ngasuhi dendam. Ya. Dem alu kebencian. Cian ate. Lama dia ate nandangi kalak. Sebab fokus na emo dirina sendiri. Kesenangan diri pribadi. Tapi kalak si bas terang. Ia tentu tetap ngelakukan perhatian Tuhan. Bahkan ketika kehendak Tuhan bertentangan ras keinginannya. Sedang kalak singgelo bas gelap. Pascal bagi kalak pentang. Buta. Namun bukan buta secara fisik. Melainkan buta secara iman. La itandaina di bata. Temata sekalian da emkap tanda nandai di bata. Ara temata enda kita ibabai kubas perukuran. Maka jadi kalak Kristen. Ela bo sebatas gelar ngenca. Laboka sebatas kalung salib tapi anting-anting ta si bermodel salib. Melainkan terbukti menara carata merespon tiap keadaan. Jana sikap geluh tapi bacika jadi usihan man kalak silit isi kelewat ta. Kalak si tuhu nandai di bata teridah kap arah hubungan naras temanna manusia. Mahuli perbahanan na si kelang-kelangan layang git cukurakan kalak. Bicara lit pe bahasa-bahasan cikurakan temanna lai pegedang na. Melainkan langsung icakapkan narasi bersangkutan gelak banci temanna introspeksi diri. Kalak sinandai di bata teridah arah cara narukur. Laya murah negatif thinking. Lit pe kalak meraikan teguran lembut. Ya, adi si negatif thinking dai, minter ngiam rawa. Direspon dengan kebencian. Padahal arusna, adilit kalak meraikan teguran persingeti kita. Ngatakan bujur ngenda kita. Sebab baci kita pekenat diri. Ya. Introspeksi diri. Dagi arah ogen PJJ sekalian dah. Pelajaran sidat kita MK. Adi kita tu hukin nandai di bata. Tentu patuh menda kita dalankan kata ras pedahna. Cenari teridah biak kekelengan ibas kita. Nandai di bata lah bokap terjeng bas pengakuan kini teken ngencah. Tapi mengalami perubahan. Baik ibas cara terukur. Carata bersikap, carata merespon tiap keadaan. Memanglah bosa ada pe kita enda banci nandai di bata. Adilakin di bata si petandakan dirina man kita manusia. Tapi membaca Alkitab yang ngoge pustaka si badia banci jadi salah satu cara guna kita nandai di bata. Sebab isi pustaka si badia mekap kesaksin pengalaman enterem jelma. Lit deba nabi, raja, hakim-hakim, bagepe rasul-rasul sinurikan kuga di bata, nggo petandakan diri man bana. Maka beruntung kelnga kita, sebab arah ngoge pustaka si badia pe, nggo banci setandai di bata. Cana laboka meserandat kenca, Alkitab bukanlah barang langka. Suera subtema PJJ mengenal Tuhan melalui Alkitab. Metode baca gali Alkitab emkap salah satu cara nandai di bata. Sebab alumba gesisik-siki pustaka si badia Ading gondai sidat pelajaran, perintah, peringatan, janji, teladan. Maka harus menda kita genduari mengucap syukur, berdoa, mengaku dosa, dan bertekad. Setiap metode baca gali Alkitab
diujungi dengan aplikasi. La terjeng pelajaran ngan cesidat. Lalit aksita. Kuga cara ta mengaplikasikan peringatan. Ibantu oleh alat bantu SDDT. S syukur, D pertama doa, D kedua dosa, T tekad. Apa yang membuat kita mengucap syukur? Apa yang mau kita doakan? Adakah pengakuan dosa? Arkiteken salah singgo silakoken. Adinggo si perhadapkan ras teks. Jenari kai kata-kata. Janji. Apa yang mau kita lakukan ke depan hari. Sebab pengalaman-pengalaman kala sirsaksi ibas pustaka si badia mabai kita ko bas pengertin kai sajekin perintah di bata. Maka mari teruslah kita belajar arah pustaka si badia. Ula kita bosan ngogeras pelajari isina. Subuh arah bantuan serayan Tuhan. Bagepe arah alat bantu si isajikan melalui kecanggihan teknologi si genduari eda. Jana salah sada carata guna banci erlajar arah pustaka si badia guna nandai di bata alu metode baca gali Alkitab. Jenari kekalian Tuhan arah palas PJJ enda kita ibabai ya. Ipersingeti, iperrentahkan gunang gelo ibas kata di bata. Ngusih Tuhan Yesus alu cara gelo ibas terang. Semaka ijapa pe kita hadir, kehadiran tama baterang. Ernanam, ya, mereken kegeluhan ku teman ta. Subuk sada PJJ, tapi teman silik sekelewat ta. Suwe ras fokus pelayanan gereja ta tahun 2026 enda. Nandai di bata. Relasi ras di bata. Kita harus meningkatkan relasi teras di bata. Maka ibas fokus pelayanan gereja ta tahun enda kita iazuk guna rah tutus nar toto. Rah tutus nar sembahku Tuhan lah terjengwari minggu ngenca. Tapi pe arah saat teduh bagi singgo sikapkan gereja ta arah rema ya bas YouTube. Atau mungkin arah renungan-renungan si deban si banci mengena si akap. Jenari beretret lah. Retret dalam arti yang sebenarnya. Lah gawah-gawah, manggang-manggang, keyboard-keyboard. Lah retret ningene menarik diri. Ya. Merasakan kehadiran Tuhan dalam keheningan. Jenari ngatakan bujur peman Tuhan. Gecapkanlah penemanina subuh arah. Kegeluhan ta, ngalakan sakit penakit, ngalakan perbeben, bagepe. Arah pasu-pasu si berikan Tuhan man banta, si banci dengar si nikmati. Senari olah kalupa, mere persembahan kita ku Tuhan. Bagi pengelai Tuhan kita, sueras talenta si berikan Tuhan. Alu bagi kita mewujudkan pengatakan bujur taman Tuhan secara konkret. Tuhan pengasup kita nalankan katana amin. Mari ras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami. Ngatakan bujur kami Tuhan. Ibas kesempatan si berikan duguna kami ngorati sada bagini bas katandu. Ajari kami Tuhan. Gela tambah warina. Rambagas naka penandai kami karena kam. Arah kami tutus ertoto. Arah kami ngoge pustaka si badia. Arah kami resembah man pandu. Arah kami gejapkan kehadiran dubas geluh kami indah. Oh Tuhan ajari kami sampati kami. Kelah ngasup kami tetap gelo ibas pratendu. Dalankan kai sejadi surat-surandu. Dengan cidakan biak geluh si terang. Si banci jadi usihan. Erguna dengan ernanam mankala silit sekelewat kami. Lah bolit gegeh kami Tuhan. Tapi tak kami maka kesandu silit bas kami. Pengasup dengan pegegehi kami. Ngajari kami wari lepas wari. Ibas gelar Kristus kami ertoto. Amin. Selamat PJJ.